تشکر بر شما ای پیشوا، پیشوای معتبر محبوبی ما. یافتند امروز در شخصی شما تاجیکانی روی عالم رهنما. خوش آمدید، نوروزتان مبارک. شما دام نوروزتان مبارک. 21 مارت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه جلالالدین بلخی در مجمع نوبنیاد فرهنگی، ورزشی و تعلیمی شهرک بلخ بینای خوشطرح و معاصر مکتب بین المللی پرزیدنتی را با استفاده داده با خوانندگان و آموزگاران صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. Уважаемый лидер нации, мы рады приветствовать вас в нашей школе. Благодаря за вашу уставную заботу к развитию сферы и образования мы удостоились такого подарка. Это школа для одаренных детей, которая имеет все современные условия принятия и реализации ряда государственных программ в этой области, и в частности программы по изучению русского языка позволяет нам совершенствовать языковые навыки, участвовать в международных конкурсах и олимпиадах, удостоиться больших результатов и похвал. مؤسسه تعلیمی مذکور برای 720 نفر خواننده بالایقت در یک بس پیشبینی گردیده در اساس دستور و راهنمایی به واسطه سرور معارف پرور مملکت محترم امامعلی رحمان با سهم صاحبکار وطنی رحمت الله سعداللهیف جوابگو به طلبات معاصر ساخته شده است. برای تعلیم و تربیت نسل آینده ساز در این درگاه معرفت 75 نفر آموزگار به کار جلب کرده می شود. تعلیمگاه نخستین مکتب بین المللی پرزیدنتی در حدود ولایت ختلان بوده، از 3 آشیانه با تخانه و 36 صنفخانه مجهز فنی از جمله شیمیا، بیولوژی، تکنولوژی اطلاعاتی، لنگفانی، تعلیم مهنتی پسرانه و دخترانه، کتابخانه، کابینت‌های آموزگاران و راهبریت، حجره‌ها برای برگزاری محفل‌های گوناگون و دیگر انشاءات یاریرسان عبارت میباشد. در این درگاه معرفت با مقصد رسیدن به هدفهای اساسی 20 ساله آموزش و رشد علمهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف در اساس هدایت‌های سرور دولت تاجیکستان به آموزش علمهای دقیق توجه بیشتر ظاهر گردیده تمام صنفخانه‌ها با نوترین دستگاه و ایونت‌های تعلیمی ساحه از جمله کامپیوتر و تخته‌های الکترونی و دستگاه‌های هنرآموزی تامین کرده شده است. مکتب همچنین دارای آزمایشگاه‌های معاصر فنی میباشد. برای فهمیدن محیط اشغال ما ایندیکاتور فنافلاتین رو استفاده بودیم و هیدروکسید کلسیم فنافلاتین رو علاوه کردیم. امروز ما نسل جوان شرایط و امکانیت وسیع داریم تا دانش اندوزیم، دنیای معنوی خویش را غنی گردانیم و همزمان در آزمون و سبقت‌های گوناگون دانش و ملکه خود را معرفی سازیم. اعلام گردیدن سالهای 2020-2040 همچون 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف را با قناعتمندی پذیرفتیم. برگزار گردیدن آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت نیز در تشکل تفکر ذهنی سازگار است. شرایط مساعد تعلیم و تدریس در مؤسسه مذکور به ما امکان می‌دهد که فنهای دقیق را خوبتر از خود نماییم و در سمت اختراع‌کاری و اینوواسیون دانش عملی و نظری گیریم. در عملی گردانیدن هدف 4 استراتژی مملکت صنعت کنونی سرتاسر کشور سهمگذار باشیم. برگزار گردیدن آزمون‌های جمهوریوی علم فروغ معرفت فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطنی عزیز من همچون انقلاب بلند عرفانی در جامعه پذیرای گردیده است. این اقدام‌های ارزنده در ساحه علم و معارف ما را به تشکل تفکر ذهنی هدایت می‌نماید. ما از رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته جهان آگاهی داریم که برای نائل شدن به این هدف عالی پیشرفت ساحه معارف را در مد اول گذاشتند. ما نسل جوان نیز موقع محوری داشتن ساحه معارف را در سیاست امروزه دولت خوشبینانه ارزیابی میکنیم. ما فخر از آن داریم که امروز پیشوای معظم ملت برای ما چنین یک بینای تعلیمی مجهز با تمام شرایط‌های پیشرفته را هدیه نمودند.
این اقدام نوبتی و سطحی بلند خوانندگان بالایوقت را متحد نموده رقابت سالم رشد علم و دانش را تامین می نماید. با استفاده از شرایط‌های خوب علم آموزی ما کوشش می‌نماییم که شاگردان ارزنده را تربیت نموده برای خدمت صادقانه به دولت و ملت راهنمایی نماییم. در مکتب بین المللی پرزیدنتی در اساس دستور و سپارش‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در سمت تربیت نورسان در روحیه حربی وطن دوستی از ایام مکتبی توجه خاصه روانه گردیده است. در این زمینه در مؤسسه نوی تعلیمی صنفخانه الهیده مجهز آمادگی دفاع حربی تأسیس یافته خوانندگان در برابر آموزش دیگر فنها از آموزگاران با تجربه درس‌های حربی خشتنشناسی و وطن دوستی می‌آموزند. امروز برای ما آموزگاران ناحیه جلال‌الدین بلخی واقعاً یک روز خاطرمان و فراموش نشونده خواهد بود، زیرا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با قدوم فیض بخششان در مرکز ناحیه مکتب بین المللی پرزیدنتی را به استفاده دادند. پیشوای معارف پروری ملت ما آموزگاران را به تربیت نسل خودآگاه و خودشناس و دارای دانش بلند هدایت نمودند. شرایط‌های زمانوی که در این مؤسسه مهیا گردیده است ما را وادار می‌سازد که نسل نورس را در روحیه خودآگاهی ملی و آموزش علم و معرفت تربیت نماییم. مینداری خش را همچون آموزگار جوان و پیشوای معظم ملت می‌رسانم که چنین مؤسسه نو مجهز با تمام شرایط‌های نوی زمانوی را افتتاح بخشیدند که این غمخواری به پایان بهر باز هم پیشرفت در ساحه معارف به حساب می‌رود. مجلسگاه مؤسسه تعلیمی با 240 جای نشست برای برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و واخوری‌ها خیلی موافق است.
ошхонаи мактаб барои 300 нафар дар як вақт пешбинӣ гардида толору майдончаи варзишии он бо тамоми шароиту меъёрҳои замонавӣ таъмин карда шудааст. бино бо нуқтаи алоҳидаи гармидиҳӣ пайваст буда дар фасли зимистон гармии тамоми синфхонаҳо пурра таъмин карда мешавад. масоҳати умумии замини иншоот 10609 метри мураббаъро дар бар гирифта худи бинои таълимӣ дар майдони 2800 метри мураббаъ қомат афрохтааст. фармоишгар ва паймонкори мактаби байналмилалии президентӣ дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ширкати холдингии исмоили сомонӣ буда корҳои сохтмониро наздики 100 нафар мутахассиси ватанӣ бо сатҳу сифати баланд ва дар асоси меъёрҳои ҷаҳонӣ ба анҷом расонданд. дар рафти бунёди ин мактаби байналмилалӣ ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намудем то сохтмон ба стандартҳои сохтмонӣ ҷавобгӯ бошад. масолаи сохтмоние ки истифода шуданд дар ин сохтмон аксаран ватанӣ буданд. пеш аз истифода бурда шуданам ба мавриди озмоиш қарор мегирифтанд. дар ҷараёни корҳо мутахассисони ватанӣ бо маоши хуб бо ҷои кор таъмин буданд. боварӣ комил дорам ки иншоот солҳои тӯлонӣ хизмат кунад. сарвари давлат муҳтарам эмомалираҳмон зимни шиносиҳои бо шароити донишомӯзӣ дар ин муассисаи таълимӣ ба сифати корҳои сохтмонӣ анҷомёфта ва иқдоми соҳибкори ватанӣ ҷиҳати дастгирӣ аз ташаббусҳои созандаю бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат дар соҳаи маориф баҳои баланд дода масъулонро ҷиҳати истифодаи пурраю мақсаднок аз имконоти замонавӣ фароҳам гардида дар мактаби нави байналмилалии президентӣ ва дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани насли наврас вазифадор карданд. атрофи бинои таълимӣ дар масоҳати 2000 метри мураббаъ сафолакпӯш карда шуда бо мақсади таъмини зебоии ҳудуди он 250 000 гулҳои гуногон ва 500 ниҳоли ороишиву ҳамешасабз шинонида шудааст. ҳамзамон бо мақсади таъмини хоби истироҳату фароғати хонандагон 6 суҳбаткада ва 1 нуқтаи мулоқот бо волидайн мавҷуд мебошад. ёдовар мешавем ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо ҳидояту дастгириҳои пешвои муаззами миллат дар ҳама шаҳр ноҳияҳои мамлакат биноҳои хуштарҳу замонавии таълимӣ бунёду ба истифода дода шуда раванди таълиму тарбияи насли наврас мутобиқ ба талаботи замон роҳандозӣ карда шудааст. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар замони соҳибистиқлолии кишвар 32 муассисаи нави таълимӣ сохта шуда раванди бунёду навсозии мактабҳо идома дорад. дар ноҳия дар маҷмӯъ 72 муассисаи таълимӣ фаъолият дошта дар онҳо зиёда аз 47 000 нафар хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. По инициативе глубоко уважаемого лидера нации в центре нашего района воздвигнута современная образовательная школа для одаренных детей. Выражаем огромную благодарность лидеру нации за то, что в этом здании созданы все современные условия для изучения всех учебных дисциплин. Специально освещенные кабинеты для русских и английских языков, которые в этой школе, позволяют нам, вместе с освоившим современностью наук, также изучать иностранные языки, которые преподают в университетах зарубежных стран. яке аз ҳадафҳое ки дар назди маорифчиён гузошта шудааст ин омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ мебошад ки омӯзиши ин забонҳо дар ин муассиса ба роҳ монда мешавад. мо маорифчиён саъю кӯшишӣ намуда истодаем ки шогирдони мо дар рӯйҳаи баланди ватандӯстӣ омӯзиш гиранд, таълим гиранд ва дар ободии кишвар саҳми худро гузоранд. С большой радостью и гордостью я хочу отметить, что в нашем районе ощущается большая поддержка лидера нации, нашего президента Эмомали Рахмон в отношении улучшения условий обучения подрастающего поколения. Вот и сегодня мы присутствуем при открытии прекрасного комплекса Международной президентской школы, который не только способствует более глубокому претворению в жизнь программы по улучшению обучению русскому, иностранным языкам, но и украшает наш поселок, дает толчок к интересу учащихся познавать разные науки. Поистине мы видим прекрасные кабинеты, оборудованные по последнему слову техники и культуры, кабинеты русского, английского и других предметов, а также лаборатории, общежития,
другие объекты деятельности этой школы.